Abu Dujjah mengambil pedangnya Rasulullah sallallahu aleyhi wasallam dan mereka pun saling berperang satu sama lain. Öyle bir dalış daldı ki önüne geleni düşürüyordu. Bir baktı ki kadınların karşısına kadar gitti. Ketika itu sahabat Rasulullah yang mengambil pedangnya itu terus berperang dengan para orang-orang musyrik, terus berperang dengan orang-orang musyrik. Saking kuatnya pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, begitu sekali ditebas langsung berjatuhan orang-orang musyrik sampai dia pun melihat perempuan-perempuan yang lagi bernyanyi itu. Baktı ki karşısında kadınlar var. Ketika sampai di tempat orang-orang perempuan, sahabat itu mau menebas mereka juga karena pedang yang dia pakai pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berbekas darah. Lalu dia berkata pada dirinya sendiri, pedang Rasulullah ini tidak cocok untuk menebas perempuan-perempuan ini. Bu taraftan da Hazreti Hamza Efendimiz müşrik ordusunun içine daldı. Dan Sayyidina Hamzah juga dari sini dia pun turun dan memerangi orang-orang musyrik. Rivayete göre 38 tane müşriği öldürdü. Dalam riwayat 38 orang musyrik, Sayyidina Hamzah menebas orang-orang musyrik ketika itu, 38. Müşriklerin ordu komutanı Ebu Süfyan'ın hanımı Hint baktı ki Hamza kendi askerlerini biçiyor, öldürüyor. Vahşi'yi yanına çağırdı. Ketika Sayyidina Hamzah sudah mulai memerangi orang-orang musyrik, kemudian terbunuhlah 38 orang-orang musyrik dari salah satu komandan orang-orang musyrik yang bernama Abu Sufyan. Ketika itu dan pada waktu 38 tentara sudah terbunuh oleh Sayyidina Hamzah, dalam kesempatan itulah si Wahsy dari budak dari Abu Sufyan dia panggil ke sampingnya. Ebu Süfyan'ın hanımı Hint Vahşi'ye dedi ki sen bir kölesin. Hamza'yı öldürürsen seni kölelikten azat edeceğim. Sana dünyalık istediğin kadar mal vereceğim dedi. Wahsy adalah seorang budak yang dimiliki oleh istrinya Abu Sufyan yang bernama Hind. Ketika Sayyidina Hamzah sudah mendekati mereka, lalu Hind berkata kepada Wahsy, "Ya Wahsy, engkau adalah budakku. Kalau engkau mau merdeka dari perbudakanku, maka bunuhlah Sayyidina Hamzah, maka bunuhlah Hamzah. Setelah dia terbunuh, semua yang di dunia ini apa yang kau mau akan kuberikan kepada kau," kata Hindi. Vahşi savaşmayı bıraktı. Hazreti Hamza Efendimiz'i takip etmeye başladı. Ketika itu Wahsy pun berhenti dari peperangan yang begitu banyak dan dia fokus kepada Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Bir ara Hamza Efendimiz'in arkasına geçti ve ok atmaya başladı. Pas ketika Sayyidina Hamzah lagi sibuknya memerangi orang-orang musyrik, Wahsy pun datang dari belakang Sayyidina Hamzah dan melemparkan tombaknya. Ve Hazreti Hamza Efendimiz yere düştü. Dan Sayyidina Hamzah pun terjatuh di tempatnya. Hazreti Allah o anda Cennet-i Ala'daki makamını gösterdi. Dan ketika itu Sayyidina Hamzah pun syahid dan Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan tempatnya di Jannatul Mu'alla. Gidecek olduğu yeri görünce dedi ki ya Rabbi bana bu makama girmeme sebep olan kişi iman etmedikçe ben bu makama girmem dedi. Ketika itu Sayyidina Hamzah, ketika malaikat datang mencabut nyawanya, Sayyidina Hamzah pun berkata kepada Allah, "Ya Allah, sebelum orang yang membunuhku dan sebab orang-orang yang membunuhku di belakangku, ketika mereka tidak beriman kepadamu, maka hakku tidak akan kuberikan kepada mereka." Vahşi Ebu Süfyan'ın hanımı Hind'e ispatlamak için Hazreti Hamza Efendimiz'in karnını yardı, ciğerlerini çıkardı. Ketika itu Hind dan Abu Sufyan ingin memakan bagian dalam Sayyidina Hamzah, jantungnya. Ketika itu Wahsy pun diperintahkan untuk membelah di antara dadanya. Ciğerlerini aldı götürdü Hind'e verdi. Dan ketika itu jantungnya pun diputuskan dan diberikan kepada Hind. O Hint de aldı ciğerleri ağzına çiğnedi, tükürdü. Dan ketika itu Hind pun mengambil jantung itu dan dia makan dan dia ludahi kembali. Bununla da yetinmedi. Geldi Hazreti Hamza Efendimiz'in yanına kulaklarını, burnunu, dudaklarını, yanaklarını kesti. İpe takıp boynuna astı. Bukan hanya itu saja, bahkan Hind mengambil pisaunya. Dia mengambil telinganya Sayyidina Hamzah, kemudian lidahnya juga diambil, dari sebagian hidungnya juga diambil dan dia masukkan ke dalam tali dan dia buat sebagai kalungnya. Bu arada Müslümanlar düşman ordusunu dağıtmıştı. Ketika itu tentara-tentara orang-orang Islam lagi sibuk berperang ketika itu. Aynayn tepesindeki okçular Müslümanların kazandığını görünce 50 tanesinden 40 tanesi
yerini terk ettiler. Melihat dari orang-orang Islam sudah memulai peperangan itu terus maju, orang-orang musyrik pun mundur, dan orang-orang yang memanah tadi 50 orang di sini pun mereka melihat orang-orang Islam sudah menang. Nah, tadi Rasulullah katakan sebelum datang perintah dariku jangan kalian turun, tapi sayangnya di antara mereka 50 hanya 5 orang yang tersisa yang taat kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ve bunu gören müşrik ordusunun süvari komutanı Halid bin Velid Aynet tepesini boşalttıklarını görünce gerisiye dönüyor. Kalan 10 sahabe-i kiramı da şehit ediyor. Ketika 200 ahli kuda yang di samping di sini ketika itu melihat pemanah Rasulullah sudah berturunan dan yang tersisa ketika itu hanya 5 sampai 10 orang, lalu mereka pun datang dari belakang dan membunuh pemanah-pemanah Rasulullah yang 10 orang yang di atas tadi. Dan itu pun komandannya yang bernama Abu Sufyan. Müslümanlara tekrar arkasından sardılar. Dan kemudian pasukan Abu Sufyan 200 yang lengkap dengan kuda itu dari belakang sini mereka menuju ke sana terus memanahi orang-orang Islam, ada yang ditombak, ada yang dipanah, ada yang ditebas dari belakang. Ve Peygamberimizin etrafına sarmaya başladılar. Ketika itu pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sudah dikelilingi oleh mereka. Bu arada kafirlerden İbn Kami'a Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh Efendimiz'i şehit etti. Ketika itu ada dari kalangan orang kafir yang dia berhasil membunuh dari kawalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Mu'az bin Uqab. Mus'ab bin Umeyr Peygamberimize en çok benzeyen sahabe-i kiramdır. Mu'az bin Umair adalah seorang zat yang mana dia itu orang yang paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peygamberimize benzediğinden dolayı onu öldüren kafir ben Muhammed'i öldürdüm diye bağırıyordu. Dari salah satu orang kafir membunuh dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mirip dengan Rasulullah, kemudian dia pun berteriak, "Aku sudah membunuh Muhammad, aku sudah membunuh Muhammad." Sa'ad bin Ebi Vakkas Hazretleri Resulullah Efendimizin yanında düşmanlara karşı ok atıyordu. Ketika itu Sa'id bin Abi Waqqas yang berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memanah orang-orang yang berteriak dari orang-orang kafir itu yang mengatakan aku sudah membunuh Muhammad, dia pun panah di atas kudanya dan mati ketika itu. Ama Sa'id bin Vakkas Hazretleri'nin kardeşi Utbe o kadar yaklaştı ki yerden aldığı taşı attı, Peygamberimizin yüzüne geldi, iki dişi şehit oldu. Ketika itu ada di kalangan dari orang-orang yang tidak beriman kepada Rasulullah salah satu saudara dari Sa'id bin Abi Waqqas yang bernama Utbah. Ketika itu pun dia memanah ke arah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah pun terkena dari panah itu dan 2 gigi dari Rasulullah pun jatuh dan mati syahid giginya. İbn Kami'a kafir o kadar yaklaştı ki kılıcıyla Peygamberimizin başına vurdu, miğferi yarıldı. Dari salah satu orang kafir pun datang menghampiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia pun menebas kepala Rasulullah ketika itu dan keluarlah darah. İki halkası yanaklarına battı. Ketika itu darahnya pun keluar dari 2 telinganya. Müşrikler tarafından atılan oku gören Hazreti Talha radıyallahu anh Efendimiz gelen okun Resulullah Efendimiz'e gittiğini görünce elini okun önüne koydu. Ketika itu ada namanya Utbah bin Ubaidullah. Begitu orang-orang musyrik sudah mulai memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pun datang dan dia peluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya pedang panah itu mengenai dia dan dia melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eli parçalandı, bir tek şehadet parmağı kaldı ve çolak kaldı Hazreti Talha'nın eli. Ketika melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua jarinya pun putus kecuali jari tempat telunjuknya, jari syahadatnya tunjukkan dan juga telapak tangannya. Ketika itu sisalah dari salah satu jarinya cuma ini yang tersisa, semuanya sudah putus. Talha bin Ubaidullah. Ebu Katade Hazretleri o da bir okun geldiğini Peygamberimize isabet edeceğini görünce kendi göğsünü siper etti. Ok gözüne girdi, gözünü deldi. Salah satu juga sahabat melihat dari ada sebuah panah yang menuju ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pun datang melindungi Rasulullah karena yang tadi yang melindungi sudah tidak kuat lagi karena jarinya sudah putus. Kemudian panah itu pun masuk ke matanya dari salah satu sahabat. Ve Sa'ad bin Ebi Vakkas Hazretleri Peygamberimiz kendi oklarını da ona verdi. At yası at, at yası at. Allah senin her attığını isabet ettirsin.
diye dua ediyordu. Melihat dari ketahanan orang-orang Islam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sa'id bin Abi Waqqas yang melindungi dia tadi, dan Rasulullah pun berkata, wahai Sa'id bin Abi Waqqas, ambillah panahku, maka lawan orang-orang musyrik ada di sekitar kita, kata Rasulullah. Peygamberimiz bir ara dedi ki sahabe-i kirama, Ubeyd bin Halef'i görürseniz bana haber verin dedi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah kabar kepada sahabat, wahai sahabatku, kalau kalian melihat dari salah satu yang bernama Ubaid, maka beritahu kepadaku, kata Rasulullah. Baktı ki Peygamberimiz ön taraftan geldiğini görünce sahabe-i kiram karşılamak istedi. Peygamberimiz dedi ki hayır, onu bana bırakın dedi. Ketika itu pun datanglah yang bernama yang ditarik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dan ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari salah satu sahabat menghalangi perjalanannya supaya dia tidak mendekati Rasulullah, tapi Rasulullah pun malah mempersilahkannya untuk mendekatinya. Ubeyd bin Halef Resulullah Efendimizin öyle bir şiddetlendiğini görünce korkudan kaçtı. Ketika menghampiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melihat Rasulullah dalam keadaan sudah berdarah telinganya dan giginya pun putus, masih berdiri dengan kokohnya, yang mendekatinya pun langsung melarikan diri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia takut. Ve Peygamberimiz Ubeyd bin Halef'e bir ok attı. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun terpaksa mencabut sebuah panahnya dan melempar kepada Ubaid itu yang mendekati Rasulullah ketika dia lari. Zırhı ile miğferinin arasından şah damarını kesti ve öldürdü. Ketika itu kenalah dari salah satu yang sensitif dari bagian dari salah satu orang kafir itu, begitu panah Rasulullah pun tercantap baginya dan dia pun langsung mati. Ve Peygamberimizin şehit olmuş olduğu iki dişini şuradaki bir küçük mağaraya Peygamberimiz girdi. Orada ilk tedavi yapıldı. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam giginya putus dan harus dibawa ke berobat, ada di sana nanti Ibu Pak tempatnya. Ketika istirahat Rasulullah pertama sekali beliau itu diobati giginya. Peygamberimiz başta demişti, Uhud bizi sever, biz Uhud'u severiz. Uhud dağı dedi ki, ya Resulallah bana gel, ben seni muhafaza ederim dedi. Ketika itu Uhud pun berbicara dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gunung ini Ibu semuanya ini, gunung ini mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau engkau mau, kami yang akan melindungimu ya Rasulullah. Ve eteğinden bir mağara oyuk açıldı, Peygamberimizi oraya çıkardı. Orada istirahat etti. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya meminta kepada gunung Uhud supaya disediakan